लोटाभर पाणी स्वातंत्र्यपूर्व काळातली गोष्ट आहे. 1920 मध्ये लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले आणि त्याच वेळी महात्मा गांधींचे नाव सर्वतोमुखी होऊ लागले होते. मीन्स द स्टोरी इज बिफोर इंडिपेंडेंस. In 1920 we lost Lokmanya Tilak. That means Lokmanya Tilak expired in 1920, and during that time only Mahatma Gandhi's name became very popular. 1915 मध्ये महात्मा गांधी आफ्रिकेतून भारतात परत आले होते. आफ्रिकेतही त्यांनी तेथील लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढा दिला होता. So in 1950 Mahatma Gandhi came back from Africa, and in Africa also he had done his best to fight against the injustice happening towards that area's people. स्वातंत्र्याची चळवळ भारतात अधिक वेगाने आकारास येत होती. या चळवळीचे नेते होते महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य कृपलानी इत्यादी अनेक कार्यकर्ते महात्मा गांधींच्या अवतीभोवती असत. So the independence movement was taking shape very strongly now in India, and a couple of leaders were behind this, and they were standing shoulder to shoulder with Mahatma Gandhi in this movement. So we had Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Acharya Kripalani and a lot more. अखिल भारतीय काँग्रेसची अधिवेशने निरनिराळ्या ठिकाणी होत. त्याचप्रमाणे अखिल भारतीय काँग्रेसच्या समित्यांच्या बैठकाही निरनिराळ्या ठिकाणी होत. सो भारतीय काँग्रेस, इंडियन काँग्रेस अधिवेशन्स like their conferences and their meetings were happening all over, a lot of places. अशीच एक बैठक होती प्रयागला. So we are talking about one conference that happened in Prayag. समितीच्या सभासदांची भोजन व्यवस्था ही एका मोठ्या दिवाणखान्यात केलेली होती. त्यावेळी आत्ताप्रमाणे जागोजागी पाण्याचे नळ, वॉश बेसिन्स इत्यादी काहीही नव्हते. भोजनानंतर हात धुण्यासाठी जागोजागी पाण्याच्या बादल्या भरून ठेवलेल्या व शेजारी एक लोटा ठेवलेला होता. भोजन झाल्यानंतर प्रत्येक जण लोट्यातील पाणी घेऊन हात धुत होते. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन सच कॉन्फरन्स. समितीच्या सभासदांची, सो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्फरन्स or the committee had their lunch or food arrangement in a big hall or divan khanat. It's a big hall or a big drawing room kind of a place, and at that time there was no arrangement of taps with running water or wash basins etc. So after lunch, to wash your hands, they had made arrangements of by filling buckets of water and kept a mug next to it, and people were expected to take water from the bottle bucket with the help of the mug and wash their hands. गांधीजी हे सारे निरखून बघत होते. काही माणसे हात धुण्यासाठी 2-3 लोटे पाणी हातावर ओतत होती. त्यातले बरेचसे पाणी जमिनीवर सांडून वाया जात होते. त्या पाण्याचे ओघळ अंगणात सर्वत्र वाहून तिथली माती ओली होत होती. गांधीजींचे भोजन संपले ते हात धुण्यासाठी त्या बाजूला गेले. एक कार्यकर्ता झटकन पुढे आला. सो महात्मा गांधी वॉज ऑब्झर्विंग ऑल दिस, and what was happening is some people were taking 2-3 mugs full of water and using that to wash their hands, and the remaining water was getting spilled on the floor and it was coming down in the garden area, and all the soil was getting wet. Once Gandhiji's lunch was over, he also got up to wash his hands. One worker or one volunteer or one member came immediately to his aid, and he took water in the mug and started pouring on Gandhiji's hand.
एक धार पडल्यावर गांधीजींनी हात चोळून धुतले. दुसऱ्या धारेने चूळ भरली. तिसऱ्या धारेने पुन्हा एकदा हात धुतले व खळखळून चूळ भरली. फक्त अर्धा लोटा पाणी संपले होते. So once he started pouring the water on Gandhiji's hand, what Gandhiji did, in one mug full he washed his hands, then he rinsed his mouth, then again he washed his hands, and again he rinsed his mouth totally. In this he used only half a mug of water. पंडित नेहरू हे सगळे बघत होते. ते म्हणाले, गांधीजी, गंगा वाहतीये, पाणी खूप आहे, एवढी काटकसर कशाला? सो पंडित नेहरू वॉज ऑब्झर्विंग ऑल दिस अँड ही टोल्ड गांधीजी that Gandhiji, we have lot of water. Why are you using water so frugally? गांधीजी हसून म्हणाले, होय, गंगा वाहतीये, पण ती इथे आणण्यासाठी कुणाला तरी खूप कष्ट पडले असतील ना. शिवाय गरजेशिवाय अधिक पाणी वापरायचं कशाला? So Gandhiji said, yes, I am aware and you are completely right that we have lots and lots of water. But for us to have lots and lots of water, somebody has strived very hard for it. So why are we supposed to unnecessarily waste water when we actually don't require that much of water? गांधीजींच्या उत्तराने पंडित नेहरू चमकले. So he was zapped by the answer that Gandhiji gave him. तात्पर्य, moral is, गरजेशिवाय कोणत्याही वस्तूचा अधिक वापर म्हणजे उधळपट्टी. So when you use any resources more than what is required, it's just an extravagant use of that resource or that thing and it's not required. शब्दार्थ will be स्वातंत्र्यपूर्व काळातली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली means before independence. निधन, death. सर्वतोमुखी, here, everywhere. मतलब in this lesson it means everywhere. अन्याय, injustice. चळवळ, movement. अधिवेशने, sessions. बैठक, meeting. लोटा, utensil. दीवानखाना, a big hall or a drawing room. निरखणे, to observe. ओघळ, little flow of water. कार्यकर्ता, an activist. धार, a trickle. काटकसर, economy. Judicious use of resources. उधळपट्टी, wastefulness. चमकणे, to glitter, here to be astonished.